फिरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ते थे। सैयदा हजरत माँ आमिना सुनते थे तो आवाज आती थी, या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब अलैका सलाम, हबीबी या रसूल अल्लाह, ओ या हबीब अल्लाह, मेरा दिल तरफ रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ओगो नबीजी 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 আমার সংসারাম আজকের এই মাহফিল হইতে আমরা সালাম দেই রোজা শরীফে, দেখা দেন নবী স্বপনে এই আরজ আপনার চরণে, ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আলে নবী আসহাবে নবী शुहदाए किराम उस हुसैनी शहादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुका जलवाए शाने कुदरत पे लाखों
जाने रहमत फैला हम शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलामई मीम हाओ मीम दर अस्सलामई बेनज़ीर व बेमिसाल या इलाही सदक़ाए मीलाद रसूल ये सलामी आज़िज़ाना आशिकाना हम गुलामाना हो कबूल मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम ला इलाहा जोड़े ला इलाहा एक साथ ला इलाहा ভালো লাগে লা ইলাহা ও লা ইলাহা আমার দোস্ত আমারে কল দিছে 5 মিনিট লাগবে আইতে তো জানি না এটা কয় মিনিট আগে দিছিল 2:14 মিনিট এখন 16 মিনিট আর 4 মিনিট বাকি আছে মারহাবা কম লা ইলাহা ও লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু জিকির ইসমে জাত আল্লাহ 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 মুহাম্মদ নামটি আপনার দয়াল নবী নামটি আপনার সদাই জাগে মোর মনে কাঙ্গালে রে দন গো মুর্শিদ কে বানা জানে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ